یار میں تے نہ جانا جدوں تیرے گھر دے اندر دی ہوندی ہے نا یار تھوڑا سکھی رہندی ہے تھوڑا راضی رہندی ہے اور جڑے ویلے تو اس بیٹی دی شادی کرنا ہے اوے اگے سسرالیاں چ جا کے پتہ نہیں ہے دن کی معاملہ ہونا ہے پتہ نہیں کیویں دا اینو سلوک کیتا جانا ہے پتہ نہیں ہے دے نال کیویں دے انداز پیش کیتے جانے نے ہائے ہائے جدوں تیرے گھر جندی ہے نا یار تو اے دے مان بھی اٹھانا ہے اے دے نخرے بھی اٹھانا ہے اے دے ناز و نغم بھی اٹھانا ہے اللہ نہ اٹھایا کرنا محبت نہ اٹھایا کر یار بیان نہ اٹھایا کرنا جڑے ویلے بیٹی گھر وچ ہوے نا ہائے ہائے دی چوڑی ٹوٹ جائے نا اے دی چوڑی ٹوٹے تے اے جناب رولا پا دیندی ہے آس اپنا جناب گھر سرتی اٹھا لیندی ہے آندی ہے بابا میرا چوڑی ٹوٹ گیا مجھے چوڑی لا کے دونا میرا جوتا ٹوٹ گیا مجھے جوتا لا کے دونا باپ آندے آ میرے بچیا جو چاہیے میں تینوں لیا کے دینا وا جو چاہیے میں تینوں لیا کے دینا وا یار جڑے ویلے دی شادی کرنے نا اے دی شادی کرنے اگلے گھر چلی جاندی ہے سسرالیاں میں چلی جاندی ہے اور دن وچ کنی وار دا دل توڑیا جاندا ہے اوے دے نال پتہ نہیں کی سلوک کیتا جاندا ہے اوے جدوں تیرے گھر وچ سی نا اوے چوڑی ٹٹے تے رولا پا دے وے جدوں اگلے گھر گئی ہے خدا دی قسم ہے اوے دا دل بھی توڑیا جاندا ہے تے پھر بھی تیرے سامنے نہ نہیں لیندی کیوں نہیں لیندی تیری پگڑی واسطے اوے تیری عزت رکھن واسطے اوے تیرے سفید والاں دی لاج رکھن واسطے اور جڑے ویلے تو فون کرنے نا اپنی بیٹی نو فون کرنا دھیے سنانا کی حال ہے تیرا راضی تے ہے میں نا خوش تے ہے میں نا تے تیروں فون چک دیا نالے دی اکھاں ڈل پیندیاں نے نالے دی اکھاں چوں آنسو نکل آندے نے تے نال آندی ہے نال آندی ہے بابا میں ٹھیک وسنی ہاں پئی میں راضی وسنی ہاں پئی بابا مینوں کوئی پرابلم نہیں بابا مینوں کوئی ٹینشن نہیں جدوں ماں فون کر دی ہے نا سنا دیے کی حالی کیویں دے معاملات بندے نہیں پے اے پھر اپنے آنسو لکاندی ہے لکا کے آندی ہے ماما میں ٹھیک راضی وسنی ہاں پئی یار دے ناز و نغم اٹھایا کرنا اوے ویر آئے ویر آئے یار نہ پہنا نہ پیار کریا کر نہ پہنا نہ محبت کریا کر میں کئی ایسے کرانے ویکھے نے جنہ بچیاں دے باپ دنیا تو چلے گئے اور جنہ بچیاں دے باپ دنیا تو چلے گئے اے بیٹی جڑے ویلے باپ نو آندی ہے نا بابا میرا فلان ڈریس نہیں ڈریس آ جاوے تے آندی ہے بابا میں نے اس کے ساتھ کا دوپٹہ لینا ہے باپ آندے چل نہ میں لے کے دینا بابا میں اس کے ساتھ کی چوڑی لینی ہے جانا میں تینوں لے کے دینا بابا دے نال دی فلان چیز میچ کر کے لینی ہے باپ آندے چلنا میں تیرے نال چلنا وا اور جڑے ویلے دنیا تو باپ ٹر جائے اوے پہنا ترلے کر دیاں رہندیاں نے اوے ویرو سانو بازار لے جاؤ سانو فلان چیز لے آ دیو خدا دی قسم میں ویکھیا ہے انہاں نو 10 وار ترلے کرنے پیندے نے انہاں ویران دے 10 وار ترلے کرنے پیندے نے اوے جنی دیر تو زندہ ہے نا اوے اونی دیر تے نہ دے نخرے اٹھانا اوے اونی دیر تے نہ نال محبتاں پانا اوے اونی دیر تے نہ دے مان بدانا اوے تیرے سر دا تاج ہوندیاں نے اے تیرے سر دا تاج ہوندیاں نے اوے تیری عزت ہوندیاں نے خدا دی قسم ہے آج جناب میرے معاشرے چ ایک بڑی بری رسم چل پئی ہے ایک بڑی برا رواج چل گیا اے جی بیٹی دے گھر نہیں جانا اے دے گھروں جا کے پانی نہیں پینا ویر نہیں ہو جاندا اوے ویر نہیں ہو جاندا ویر نہیں ہو جاندا
ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। यार जाया करना ओए कदी कदी ऐसा भी मामला बन जाता है एदी शादी करने किते जनाब एदा खामद नूं ताने मारदा है और किते ससुरालीए नूं ताने मारदे ने। बीबियो खुदा दा नाम जे आदलियां वालियो कायनात दे लोगो मैं तेनू पैगाम देना चाहना बीबियो जेड़े वेले नूं बना के लियाउनी है ना खुदा दा नाम आखरे भी ते इंसान है ना आखरे भी ते तेरी बेटी जैसी बेटी है ना एदे कोल आ तेरी बेटी कोलों भी ते वादा काटा हो जांदा है आखर ओदे कोलों भी ते गलती हो जांदी है ना। जेड़े वेले नूह कोलों बहू कोलों वादा काटा होवे ते बर्दाश्त करया कर एनू लागे बह के समझा लिया कर ना एदे दिल तोड़िया कर ना इसन मानी। यार मैं ते सोचिया करना खुदा दी कसम है और लोगों अपने घर अपने वालिदैन छड़ के जाना पराए घर जाना कि औखा हुंदा है। ए बेचारी अपने मां बाप छड़ के जिहड़े नू अपने सरां ते बिठा के रखदे ने उन्हां नू छड़ के तेरे घर आउंदी है तेरे घर में आके अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है किते खावंदा नहीं अपने आप को एडजस्ट कर ताने मार दे किते सस ताने मार दी है और किते ननाना ताने मार दिया ने। नहीं बीबियो ना एवें दे काम करया करो जेड़ी को ले आवो ते ओनू सुखी रहन दिया करो क्योंकि मापियां नू छड्ड के अगले घरां च जाना बड़ा औखा काम हुंदा है। और जेड़े मापे अगले घरां विच भेजदे ने ना इते उन्हां मापियां नूं पुछया करना किवें अगले घरां दे अंदर टोरिया जांदा है ना बच्चियां नूं इन्हां नूं सीने नालों ला के ए दिल दे टुकड़े हुंदे ने इन्हां नूं किवें अगले घरां च टोरिया जांदा है इते उस बाप नूं पुछना जेड़ा इहनूं अगले घर विच टोरदा पिया सुखी रहन दिया करना। अगले दिन दी बात है मैं जनाबे वाला फेसबुक सोशल मीडिया ते एक वीडियो मेरे सामने आई खुदा दी कसम मैं रो पिया मेरी आंखों चों आंसू निकल आए। यार कैसा अनमोल फुल है दुआ करना अल्लाह पाक ने जिन्हां नूं बेटियां भैणां दित्तियां ने अल्लाह पाक उन्हां दे नसीब अच्छे बनाए। ओए आमीन ते कह छड़ो अल्लाह अल्लाह। गल सुने जरा गौर रखे जे तवज्जो रखे जे और वीरो मैं तुहाडे सामने इल्तजा करना सा पिया यार इहदे नाल प्यार करया कर बेटी नाल प्यार करया कर बेटी नाल मुहब्बत भैन नाल प्यार करया कर ओए हमशीरा नाल सिस्टर नाल मुहब्बत करया कर इहदे आखे लगया कर अल्लाह अल्लाह। ओए किसे दी 15 साल दी उम्र विच किसे दी 16 साल दी उम्र विच और किसे दी 20-22 साल दी उम्र विच किसे दी 25 साल दी उम्र च डोली उठ जानी है और उन्हें करो रुखसत हो जाना है और तू ही बादो नुकरा च लग लग के रोना है। हाय मेरी भैन अगले घर विच चली गई है हाय मेरी भैन अगले घर विच चली गई है फिर तेनू लड़न नू भी कोई नहीं लभना फिर तेनू तेरियां गल्लां सुनन अज ते घर विच ना रौला पा देना है आने नी फुला लिया नी चाय बना के लिया मेरी जुत्ती पालिश करके लिया मेरे वास्ते खाना ले आना अज ते बेचारी नाले तेरियां गल्लां सुनदी है ते नाले तेनू सारा कुछ मुहैया कर दी है जदों इन्हें टुर जाना है दस ना फिर किन्नू आखेगा यार कदी सोचा ते करना कदी एहसास ते करया करना आखरे भी ते इंसान ने ना आखरे इन्हां नूं भी ते दिल लगा होया आखरे इन्हां दे सीने च भी दिल धड़कदा है। मैं तुहानू कहना चाहांगा यार
یار جڑے ویلے شادی کرنے نا اور لکھاں لا دینے کروڑاں لا دینے اپنی دھی دی شادی تے کروڑاں لانا ہے اللہ اللہ کدی یہ بھی سوچ لیا کرنا اور تیری اس شادی دی اندر کوئی یتیم بچی تے نہیں آئی اور اپنی بچی نو تے پوچھنے بیٹا کیویں دا لہنگا چاہیدا ہے اور کیویں دا پتر سوٹ چاہیدا ہے اوے او دا پوچھن والا قبرستان جا ستا ہے اور گجر کلونی دے قبرستان جا ستا ہے یار اونوں کون پوچھے اوے اونوں کون پوچھے دیے تینوں کی چاہیدا ہے اوے لوکو جتھے کروڑاں لاندے ہو یار نا محلے وچ رشتہ داراں وچ اپنے ارد گرد ویکھیا کر کتے کوئی یتیم بچی تے نہیں اور کتے کو ایسی بچی تے نہیں بیٹی بہن تے نہیں جیڑی جناب جہیز دی وجہ تو گھر دے اندر بہ کے کتے وڈیری تے نہیں ہوندی پئی اوے او دی عمر تے نہیں لنگدی پئی اوے او دی لاکھ روپے تے شادی ہو جانی ہے اللہ اللہ یار خیال کریا کرنا خیال کریا کر